beide, beide দুজন, উভয়। Wir haben beide den Film gesehen. আমরা দুজনেই সিনেমাটি দেখেছি। kaum, kaum খুব কম। Ich habe kaum etwas gegessen. আমি প্রায় কিছুই খাইনি। nehmen, nehmen নেওয়া। Er hat die Medizin genommen. সে ঔষধটি নিয়েছে। Der Anhang, der Anhang সংযুক্তি attachment. Ich habe den Anhang gesehen. আমি সংযুক্তিটি দেখেছি। Die Liste, die Liste তালিকা। Wir haben die Liste geschrieben. আমরা তালিকাটি লিখেছি। Die Aufgabe, die Aufgabe কাজ assignment. Wir haben die Aufgabe gefunden. আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি খুঁজে পেয়েছি। Mischen, Mischen মেশানো। Der Koch hat die Zutaten gemischt. বাবুর্চিটি উপকরণগুলো মিশিয়েছেন। Die Agentur für Arbeit, die Agentur für Arbeit শ্রম অধিদপ্তর, কর্মসংস্থান দফতর। Ich bin zur Agentur für Arbeit gegangen. আমি কর্মসংস্থান দফতরে গিয়েছি। Arbeitslos, Arbeitslos বেকার। Mein Freund ist lange arbeitslos geblieben. আমার বন্ধু অনেকদিন বেকার ছিল। Die Bewerbung, die Bewerbung আবেদনপত্র। Ich habe die Bewerbung geschrieben. আমি আবেদনপত্রটি লিখেছি। Durch, durch দিয়ে মাধ্যমে। Wir sind durch den Park gegangen. আমরা পার্কের ভেতর দিয়ে হেঁটেছি। Die Ehefrau, die Ehefrau স্ত্রী। Seine Ehefrau hat nur einen Apfel gegessen. তার স্ত্রী শুধু একটি আপেল খেয়েছেন। Der Ehemann, der Ehemann স্বামী। Ihr Ehemann ist nach Berlin geflogen. তার স্বামী প্লেনে করে বার্লিনে গিয়েছেন। Eilig, eilig দ্রুত, তাড়াতাড়ি। Ich bin eilig zur Arbeit gegangen. আমি তাড়াহুড়ো করে কাজে গিয়েছি। Fliegen, fliegen ওরা, বিমানে যাওয়া। Wir sind nach Deutschland geflogen. আমরা প্লেনে করে জার্মানি গিয়েছি। Freundlich, freundlich বন্ধুসুলভ, দয়ালু। Sie hat sehr freundlich gesprochen. সে খুব বন্ধুসুলভ কথা বলেছে। Früher, früher আগে, অতীতে। Früher habe ich viel gesungen. আগে আমি অনেক গান গেয়েছি। Die Heimat, die Heimat স্বদেশ, জন্মভূমি। Ich bin in meine Heimat zurückgegangen. আমি আমার জন্মভূমিতে ফিরে গিয়েছি। Der Hotelchef, der Hotelchef হোটেলের মালিক। Der Hotelchef hat uns geholfen. হোটেলের মালিক আমাদের সাহায্য করেছেন। Die Hotelchefin, die Hotelchefin হোটেলের মালিক। Die Hotelchefin hat das Problem verstanden. হোটেলের মালিক সমস্যাটি বুঝেছেন।